श्रीन्यासदशकम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ता सदा हृदीम्। अहं मद्रक्षणपरो मद्रक्षणफलं तथा न मम श्रीपतेरेवेत्यात्मानं निक्षिपेद्बुधः। अहं मद्रक्षणपरो मद्रक्षणफलं तथा न मम श्रीपतेरेवेत्यात्मानं निक्षिपेद्बुधः। नश्यामि किञ्चन श्रीमन्ननुकूलोऽन्यवर्जितः विश्वासप्रार्थनात् पूर्वम् आत्मरक्षाभरं त्वयि। स्वामी स्वशेषं स्ववशं स्ववरभ्येन निर्भरं स्वदत्तस्वदीया स्वार्थं स्वस्मिन्यस्य सिमान् स्वयं। श्रीमन्नभीष्टवरद त्वामस्मि शरणं गतः एतद्देहावसाने मां त्वत्पादं प्रापय स्वयं। त्वच्चेषत्वे शिरदीयं त्वत्प्राप्येकप्रयोजनं निषिध्य काम्यरहितं गुरु मां नित्यकिङ्करम्। देवी भूषणहेत्यादिजुष्टस्य भगवन् स्वभ नित्यं निरपराधेषु कैङ्कर्येषु नियुंस मां मदीयं च निखिलं चेतनात्मकं स्वकैङ्कर्योपकरणं वरद श्रीगुरु स्वयं। त्वमेकरक्षस्य मम त्वमेव करुणाकर न प्रवत्य पापानि प्रवत्यानि निवर्तय। अकृत्यानां च करणं कृत्यानां वर्जनं च मे क्षमस्व निखिलं देव प्रणतार्तिहरत्प्रभो। श्रीमान् नियतपञ्चाङ्गं मद्रक्षणपरार्पणम् अशीकर स्वयं स्वस्मिन् हतोऽहमिह निर्भरः। श्रीमान् नियतपञ्चाङ्गं मद्रक्षणपरार्पणम् अचीकर स्वयं स्वस्मिन् हतोऽहमिह निर्भरः।